naman, ang niya motivation sa report ni Juliana, and yung report namin kay what should be done after identification of public account. So, i-explain na ni so, dito sila ako sa topic. So, an interview takes control of the interview. So, for example, yung policeman auditor, dapat sila niya ang ng kanila interview. Kaya siyang interviewer, sila niya mag-prepare ng agenda. Before sila mag-interview, yung agenda nila. Na i-maintain niya kay contact, na avoiding mistakes ng interview. Next, an interview is aware of his own prejudices and tries to avoid their influences from the judgment. So, dapat yung interview, dapat aware yan ng kanaan prejudices. For example, yung kanaan biases, assumptions, and stereotypes, dapat aware yan muna yung kanaan sarilihan. And itay na niyang pag-avoid ng influences of the judgment. Dapat diyan i-apply sa pag-interview. Dapat fair yung pag-treat sa interviews, how interview work. Next, an interview knows how and when to choose the interview. Dapat yung interview sa diyan, unang-unang ano sa nanyan na i-close or i-end yung interview. Dapat sa diyan na pinuyan kung ma-end yung interview na uno-uno na pag-end ng panasipang interview. So last an interview records the facts during the interview and impressions and judgments immediately thereafter. So dapat yung interview mag-record ko ng facts during the interview. So samtang nakuhan ka o ka-interview, dapat ga-notes daw, ga-records daw ng facts pag-interview. Then yung impression and judgment, sunod na dahil mo ikaw ka na sa interview. So, ako lang, thank you. Question. Nasa kinahanglan mag-record ng facts sa interview. Para masaydanan kung una niyang mga consumption o yung mistakes sa kami interview. Yung una niyang balik mo sa pag-interview, ano sa'yo ko, kung sino niyang balik sa pag-interview. Kung yung dapat mo ba pag-interview sa kami interview. Feedback. So, okay man, happy ba? There's a question based on the outcome and overall. Negative. Negative is, di ba siya? Yung one na is yung phone sa PPT. Gamay na information. Tapos yung information mo sa question, di ba na question niya? Tapos yung report, yung information, little bit, overall. Kida.